All right, good afternoon, Southbridge. We're here at the Emergency Operations Center at the police station, Southbridge, and want to introduce again Jasmine, who will be translating our brief today, along with Chief Woodson, who will be giving the EOC brief, and Chief Normandin is in the background answering any questions you may have as we do this live every Thursday afternoon at 2 o'clock. Bienvenidos al pueblo de Southbridge. Estamos aquí dando el reporte semanal del EOC y estamos aquí con el jefe de los policías, Shane Woodson, el consejo Dave Adams y el jefe de los bomberos, el señor Normandin. También está para contestar preguntas fuera del vivo. And I'll turn it over to the Chief Woodson to give the EOC update for this past week. Thank you, Councilor Adams. This is our 5th week together. Our Emergency Operations Center continues to meet every Monday, and our next meeting is going to be Monday the 27th at 9 a.m. Gracias al concejal Adams. Entonces, la próxima junta del EOC será el lunes a las 9 de la mañana, el 27 de abril. As of today, we have 45 confirmed cases of COVID-19 in our community since we started tracking cases. Desde hoy tenemos 45 casos confirmados de COVID-19 desde que empezamos a seguir los casos declarados del Estado. The good news is out of those 45 cases, 27 have recovered. Unfortunately, we now have 2 deaths. We had one a couple weeks ago and one today. Afortunadamente, de esos 45 casos, 27 han recuperado y desafortunadamente tenemos 2 muertes. So our thoughts and prayers are to the family of the 2 victims. Y nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con la familia de esas dos personas. Please do remember, though, if you want to avoid false information being posted on social media, and these numbers will change dramatically from day to day, please remember to just follow us on the following website, ci.southbridge.mass.us. Again, ci.southbridge.mass.ma.us. Por favor, si usted quiere prevenir tener información falsa, puede seguir la página de nosotros en los medios sociales en el ca.southbridge.ma.us. As far as the operations of the police department, we continue to wear masks whenever we interact with anybody in the public, and I had said this last week, I'll say it again, so please don't be alarmed if you see our police officers with masks. Entonces, las operaciones del Departamento de Policía, continuamos usando las máscaras cuando estamos interactuando con el público y por favor que no se alarmen. What's changed since our last meeting, though, our last Facebook Live event, now all of our police officers and all the employees that work in this building in police headquarters, we're all wearing masks all the time. Entonces, lo que ha cambiado desde la última vez que hicimos este informe es que ahora todos los policías y los personal del cuartel estamos usando máscara en todo tiempo. And we're in the building, we make every effort to stay 6 feet apart, especially now we're still 6 feet apart following all the social distancing protocols. Y cuando estamos en el cuartel de policía, estamos siguiendo las reglas de la distancia social, 6 pies aparte como estamos haciendo ahora y en el cuartel también. I reported last week that we were working with MEMA and the governor's office to get more N95 masks for our police officers and firefighters, and I'm pleased to report that thanks to their efforts from the governor's office and from MEMA, we now have all of those N95 masks. Como reporté la semana pasada, estábamos trabajando con MIMA y con el Estado y el gobernador para conseguir las máscaras de N95 para nuestros policías y bomberos. Y quiero reportar, estoy alegre de reportar que sí tenemos esas máscaras. Because of the efforts of a lot of people at the state level, our police officers and firefighters continue to have enough PPE so we can keep responding to calls for service and keep people in our community safe. Y gracias a los esfuerzos de las personas en el Estado,
los policías y los bomberos tenemos suficiente equipo y apropiado PPE para tener el público sano y seguro. I was recently also contacted by a resident asking about PPE, and specifically they had asked if we could provide them with masks so they could go to the supermarket. And unfortunately, at this time, we do not have any PPE that we can provide to anybody in the public. All that stuff is accounted for our first responders. Y también hay residentes que no se han comunicado con nosotros preguntando sobre el equipo y PPE y las máscaras, pero desafortunadamente por ahora no tenemos suficiente equipo y PPE y máscaras para darle a los ciudadanos. On a side note for that, Jasmine, our TIP 411 app continues to take off. It seems like every single week the call volume is increasing. And citizens, I encourage them to keep using that app. Y también en por ahí en ese informe, el alerto 411 sigue siendo usado por los ciudadanos. And just to touch quickly on scams, this is the 5th week in a row that we report them. No one will ever call you from the government and ask you for any bank information. So if you have not received your relief check yet, please do not give out that information to anybody. Y también continuamos dando informes sobre las estafas y más nunca el gobierno federal le va a dar llamada preguntándole por su información. Si usted no ha recibido su cheque del gobierno de aviso, pues eso no lo van a conseguir por esa llamada telefónica. A few positive things. Yesterday we held our 3rd Facebook Live reading event. Our school resource officer, Jordan Witherspoon, read stories to all the children in our community. It's watched by many people. We're going to continue to do this. But next week we may do a little spin on this and do a little bit of trivia. And we will send something out on Facebook Live during the reading. And the first child in the community that responds with the correct answer will deliver some ice cream to their house for them and their siblings. Que bueno, en unas notas positivas, ayer el policía de recursos de la escuela, Officer Witherspoon, tuvo el tercer evento en vivo en Facebook leyéndole una historia a los niños de la escuela elemental. Entonces muchas personas continúan viendo estos eventos y vamos a hacer la próxima semana unas cuestiones, unas preguntas, y el niño que primero tenga la pregunta correcta le vamos a llevar helados a su casa. We continue to get many requests from residents to do a drive-by type of a ride with the police and fire personnel for birthdays and anniversaries. We're going to continue to keep doing that for as long as we can, as long as we have the staffing available. Continúan las personas, los residentes preguntando por que los policías pasen por sus casas para celebrar los cumpleaños y aniversarios, y vamos a tratar de continuar haciendo esto cuando tengamos el personal para hacerlo. Just this week alone, we did a birthday party for a 2-year-old along with the fire department. We did a 65th wedding anniversary for a couple of lifelong residents in Southbridge. And we did a birthday party for a couple in their 70s, but the birthdays are a couple days apart. Y esta semana pasamos por la casa de un niño que cumplió 2 años y un aniversario de matrimonio para una pareja, y también otro aniversario para 2 personas que tenían los cumpleaños el mismo día. And again, we're all in this together. We try to keep things as normal as possible, especially for the children in our community. Y siempre estamos en esto juntos y vamos a tratar de permanecer las cosas lo más normal que podamos, especialmente para los niños. So please, just my last public service announcement anyway for the day. If you're home on a quarantine, stay home, monitor your symptoms. If you have an emergency, it is absolutely imperative that you let our dispatchers know so you don't infect our police officers or firefighters.
Entonces el último servicio o noticia pública del jefe, los avisos, si usted está en su casa en cuarentena, si tiene síntomas, entonces permanezcase en su casa, observa sus síntomas y si tiene una emergencia, por favor, infórmele al despachante de policía que usted tiene el COVID-19 y trate de prevenir de pasarle los gérmenes lavándose las manos, cubriéndose la tos y permaneciéndose en su casa. Our next Facebook Live event, for any information on the EOC, will be a week from today at 2 o'clock. So if you want to get all the up-to-date information, please tune in again. We'll also have this up on our Facebook page and on channels 192 and 194 Local Access and on YouTube. El próximo informe del EOC será la semana que viene, el jueves, a las 2 p.m., el evento en Facebook en vivo. Y si usted quiere los más informes recientes, por favor, vaya a la página del EOC o en los canales en YouTube del pueblo 192 y 194. Thanks, Chief. Appreciate it. I just want to reiterate what the governor has been talking about for quite some time. We're seeing an increase in cases throughout our state, and we'll probably see them for the rest of this week and possibly parts of next week. So I ask that you continue with the social distancing, wear masks where they're required, and if you feel that it's very important to you, I should look back. I ask that you wear the mask where it is required and that you follow the guidelines for the different stores that we have around our own town. I'm sorry. Entonces quiero seguir las alertas del gobierno, del gobernador, de los aumentos en casos que él declaró recientemente por el gobernador para el resto de la semana y parte de la próxima. Por favor, continúen con la distancia social y utilizando las máscaras cuando necesario, mientras observando los que están más en riesgo de contactar el virus y observando las reglas de los negocios y las tiendas en el pueblo. And for the school meals, meals will continue to be available Monday through Friday, 11 a.m. to 1 p.m. Right now, I believe they're still at Eastford Road, Charlton Street, West Street. Residents of Brookside Terrace have meals available within the complex itself, and families can go there to these meal sites, and they're all available to all Southbridge residents who are 18 and under. Y sobre las comidas de las escuelas, van a continuar de lunes a viernes de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde en las escuelas Eastford Road, Charlton Street y West Street. Los residentes de Brookside Terrace pueden obtener las comidas ahí mismo en Brookside. Las comidas están disponibles para los residentes de Southbridge que tengan menos de 18 años de edad. One thing I want to mention here is I have, and I'm going off script a little bit, I have reached out to the school district to see how long these meals will go for because of the school system being shut down for the rest of the year, or at least the physical aspect of the school system being shut down for the rest of the year. Entonces, hablé con las autoridades de las escuelas para asegurarnos que las comidas van a seguir por el resto del año de la escolar, por el recién anuncio del gobernador que las escuelas van a estar cerradas hasta el final de junio. I'm going to reiterate what Chief Woodson talked about. We do this every single week about scams. Scammers are leveraging the COVID-19 pandemic to steal your money, your personal information, or both. Don't let them. Protect yourself and do your research before clicking on the links purporting to provide information on the virus, donating to charities online or through social media, contributing to a crowdfunding campaign, purchasing products online, or giving up your personal information in order to receive money or other benefits. Again, I'll go off script. On my Facebook page, on the council Facebook page, I did post the link for the IRS where you can receive
You can put your information in there to receive your check if you did a hard check if you did your taxes and received it as a hard check this year. Sorry about that, Jasmine. Entonces quiero recordarle sobre las estafas, como el jefe de la policía confirmó, estafadores están aprovechándose de la pandemia de COVID-19 para robarle su dinero, su información personal o las dos cosas. No los dejen, protéjanse y investiguen antes de hacer el clic para proporcionar informaciones de tiro, antes de donar a caridades en la línea o antes en las medias sociales, antes de contribuir a campañas de fondos o comprando productos en línea o dando su información personal para recibir dinero o beneficio. Entonces, el representante del consejo quiere recordarle que en la página de él ha dado informe sobre cómo pedir información sobre sus beneficios del gobierno. And lastly, before we get out of here, thoughts and prayers, obviously, to the families who've been affected by this pandemic. Y antes de irnos, queremos dar el pésame y nuestras oraciones y pensamientos a las familias que han sido afectadas con este virus, y queremos mandarles muchos pensamientos positivos, y estamos aquí para ustedes. And thank you again to all the first responders, hospital workers, those working our grocery stores day in and day out, and other places. Thank all those who continue to volunteer to help each other out within our town. It's been a big showing, and bottom of my heart, thank you so much for the effort and trying to get past this pandemic. Y gracias de nuevo al personal de emergencia, los trabajadores del hospital, esos trabajadores en los supermercados y otros que están allá trabajando y son trabajadores esenciales. Le queremos dar las gracias a las personas que se ofrecen de voluntarios y están ayudándose unos a los otros a través de esta pandemia. Thank you very much. Chief, do you have anything else? Jasmine? Anything you wanna add? Gracias. Estamos aquí y vamos a estar aquí para ustedes, y queremos, como ellos han dicho, darle el pésame a la familia que han perdido sus familiares queridos. Gracias. Thank you. Have a great day. Tengan buen día.